गोटे मूल कंडीशन होची माइंड कामनेस होची मूल कंडीशन। मन द्वारा आध्यात्मिक जिनस विचार करी हब नाही कले सेटा गोटे डिमिनिस्ड वे रे रहिबो हब किंतु टिके डिमिनिस्ड हो जिवो। श्रीराम कथा पढ़ा आम आज कठोपनिषद गोटे श्लोक आम कथा आज आरंभ करवा। एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तम आत्मस्थं जेनो पश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एको बसी सर्वभूतांतरात्मा सर्वभूतांतरात्मा बसी एकः वन स्पिरिट काम स्पिरिट विदिन ऑल क्रिएचर्स सर्वभूतरे अंतरात्मा रूपे एकं रूपं बहुधा करोति दैट मेकेथ वन फॉर्म इनटू मेनी फैशन्स। आत्मस्थं तं जे धीरा अनुपश्यन्ति तेषां शाश्वतं सुखं न इतरेषां। द काम एंड स्ट्रॉन्ग आत्मस्थं धीरा धीरा अर्थ काम एंड स्ट्रॉन्ग श्रीराम ट्रांसलेशन हु सी हिम इन द सेल्फ अनुपश्यन्ति तेषां as in a mirror there is eternal felicity and no iteration not for others। सर्वभूतस्थ अंतरात्मा एक एवं अद्वैत एक रूपं जे से एक आत्मरूप को बहुविध करी रूपायित करुछंती एक रूपं बहुधा जह करोति। भारी सिंपल श्लोकटी। अंतर्निवासी तांकु आत्मस्थितम तम आत्मस्थं धीरा जेपरि दर्पण मध्य प्रतिफलित है परि निजर रूप से भली देखती अनुपश्यन्ति से मानक द्वारा शाश्वत आनंद प्राप्त होता है तेषां शांति इत्यादि इत्यादि ताहा अन्य मानक द्वारा हुए ना। जो धीरा कहले श्रीराम ताको ट्रांसलेट कर काम एंड स्ट्रॉन्ग हु सी हिम इन द सेल्फ आज इन ए मिरर। टू सी हिम इन द सेल्फ निज भितरे तांको मिरर रे देखला भलिया देखंती अति ठूल रूप रे अति वास्तव रूप रे से मानको सबु प्रकार देयर इज इटर्नल फेलिसिटी सबु प्रकार शाश्वत सुख तांको न इतरेषां अन्य मानक पई यह लागू नुहे। एठी सबुआड़े से पूरी रही सर्वभूत अंतरात्मा से रही एकं रूपं बहुधा से आम भीतर रही अंतर्जामी सत्ता रूपे अंतरात्मा रूपे एवं से बहु गोटे रूप को बहुधा ज करोति से वन एवं मल्टीपल मेनी से वन एवं मेनी सी वन को जे निज भीतर देखे who sees him in the self and as in a mirror there is eternal felicity। इवनिंग टॉक्स रे गोटे जगार कथा पढ़ु पढ़ु श्रीराम पचारे जन शिष्य सबू कौन एक कि माइंड पर सबू वन कि एवरीथिंग इज वन श्रीराम कहते जे इथिरे ऑल इज वन माइंड ओनली कट्स डिफरेंशिएट्स एनालाइजेस रिप्रेजेंट्स मन विभाजन करे भेद भेदाभेद चेतना ना तार से भेद निरूपण करे विश्लेषण करे एवं किसी गोटे जिनस रिप्रेजेंट करे। यू कैनॉट पुश दिस क्वेश्चंस टू फार विथ द माइंड। ये जो ब्रह्म ज्ञान सी किपरि एक रूप बहु होचंती सर्वभूत रे अंतरात्मा रूपे रहिचंती ये जो ब्रह्म ज्ञानटी को मन आपको बेसी दूर टाणी पारिबो नाही। अदरवाइज यू ब्रिंग इन द ओल्ड क्वारेल ऑफ द फिलोसोफर्स। तो दार्शनिक युक्ति बुद्धि को तुम पुणी ता भितर को नहीं आसो। यू कांट से इट इज दैट और इट मस्ट बी दैट लाइक दिस
इट कैंट बी एनीथिंग एल्स। ये जो दार्शनिक जुक्ति बुद्धि एमतिया हम एमतिया हेनी तो सब अद्वैतवादी द्वैतवादी से मानकर जुक्ति यही भाया। फॉर इट मे बी ऑल दीज थिंग्स आर द सेम टाइम। तुम्हें जो गुड़िक कौच यहाँ हेनी से हेनी एट द सेम टाइम सब हो पारे से। यू कैंट अप्रोच द हाईएस्ट विथ थॉट एंड एक्सप्रेस इट इन स्पीच। ये हूँ भारी इंपोर्टेंट कथा श्रीरंगकर। तो थॉट द्वारा तुम्हें ताको हाईएस्ट को अप्रोच करिपरिबनी, तांग पाखु जाई परिबनी, किंबा वाक्य रे शब्द रे प्रकाश करिपरिबनी, भाषा रे प्रकाश करिपरिबनी। ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्रेस इट बट देन यू डिमिनिश इट आल्सो। जदि बा प्रकाश करिवो ताको से तार ह्रास हो जिवो तार तत्व। सो ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग। तुम्हें जहाँ व्हाट यू आर एंड व्हाट यू बिकम that you have the knowledge because you are that। सी आइडेंटिटी सी जो आइडेंटिफिकेशन नहला पर्यंत से ज्ञान नहला पर्यंत जे तुम्हें सीए ता पूर्व तुम्हें किसी मन स्तर रे किसी कथा कहि परिबनी से विषय। तेणु से कहते मुझे सकाशे श्रीरंग कहते जे आई इनसिस्ट ऑन द अटेनमेंट ऑफ द सुपर माइंड एज द कंडीशन फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द हाईएस्ट ट्रूथ। तेणु सर्वोच्च सत्य को तुम जदि अनुभव कर निश्चित भाव में सुपर माइंड को प्राप्त करने दरकार। बिकॉज द माइंड कैनॉट रियली नो इट। सुपर माइंड रे से यथार्थ ज्ञान रही सी बहुविध आस्पेक्ट को से कौन करे रिकनसाइल करे। गोटे सत्य को विभिन्न बाटे प्रकाश करे सुपर माइंड। तेणु गोटे सत्य आर सत्यर संपूर्ण उल्टा हो पारे, पुणी सब जगह मिसिक एक भी हो पारे। तेणु कहते इफ यू हैव द नॉलेज बाय आइडेंटिटी यू कैन इजिली गेट एट माय थॉट एंड माय मीनिंग। तेणु एक एकात्मकता द्वारा ज्ञान नॉलेज बाय आइडेंटिटी। आम बहुत थर नॉलेज बाय आइडेंटिटी आलोचना करछे। जे वस्तु जेपरी सेपरी देखा वस्तु सहित एकात्म हो आइडेंटिफाइड हो हायर नॉलेज। तो सुपरमेंटल स्पर्श आसिले से ज्ञान ऑटोमेटिकली इंट्यूशन रिविलेशन इंस्पिरेशन आकार से गुड़िक प्रकाशित हो मन द्वारा हो पार। नॉलेज बा आइडेंटिटी मन स्तर कथा नुह खोलुची धीरे धीरे सब ये सब जिनस खोलुची। तापर आउ गोटे जगह कहते इवोल्यूशन कथा कहीकि जड़े डिसाइपल पचारे जे स्पिरिचुअल फोर्स कौन करें कि श्री बुझाऊँच जे इवोल्यूशन हैज प्रोसीडेड फ्रॉम मैटर थ्रू एनिमल टू फिजिकल मैन वाइटल मैन मेंटल मैन स्पिरिचुअल मैन। इवोल्यूशन एमती शरीर प्रधान मन प्राण प्रधान मन मन आउ आध्यात्मिक मनुष्य मन पर्यंत मनुष्य पर्यंत फिजिकल मैन शरीर प्रधान मनुष्य वाइटल प्राण प्रधान मनुष्य मेंटल मैन तो मानसिक जोटा कि आम वर्तमान कौचे मनोमय जो सत्ताटी एवं आध्यात्मिक मनुष्य। जेतेबेले मन प्रधान मनुष्य किंबा स्पिरिट प्रधान मनुष्य स्पिरिचुअल मैन आध्यात्मिक मनुष्य से माने जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ रे धीरे 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 इवोल्यूशन माध्यम अपियर करुँच अन्य मान तो कुआडे पलि जाऊना। तेणु बाघ आउ साप से माने तो मनुष्य हो जाऊना सांग सांग। तो इन दिस अपवर्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस यू कैनॉट से दैट बुद्ध क्राइस्ट एंड अदर्स हैड प्लेड नो पार्ट। ऊपर से आलोचना पड़ता जे से कौन कंट्रीब्यूशन बुद्ध तो निर्वाण कथा कहले। तो ये सब जो कंप्लेन सब आंक विषय श्रीरंग रिकनसाइल करमती कहीपर जे दे प्लेड नो पार्ट। आई कनसीडर द सुप्रामेंटाल द कल्मिनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मैन। आध्यात्मिक मनुष्यर उन्नतिर गोटे उत्कर्ष बा शेष सीमा हूँ सुप्रामेंटाल। सी जिते बड़े आसब बा ये प्रतिष्ठित हो मु आशा करे
ଯେ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଫ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି କହୁଛ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଇଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଆସିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଆଉ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକରି ଯିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡାଇନାମିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍। ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଓପନ୍ ଦି ଭାଇଟାଲ୍, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ୍ ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ସ। ଏଇ କଥା ଆମର ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ଆଉ ଓଭର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆମର ଖୋଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନଲେଜ୍ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ବା ନଲେଜ୍ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ। ତ ସେ ଏତେ ଡାଇନାମିକ୍, ଏତେ ଗତିଶୀଳ ଯେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ ଜୀବନରେ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେଣୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଆର୍ ଅଫ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତୁମେ ଏ ଜୀବନରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ପଛରେ ଚାଲିଥିବ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସତ୍ୟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହାଭ୍ ଓଭରରନ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ କାପାସିଟି ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦେମ୍। ତ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଡିସ୍କଭରିକୁ ନେଇକରି, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ। ଏ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି, ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କିଲ୍ ମେନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୋଇଂ ଜର୍ମସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ସ। ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲେରା ଆର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ବାଇ ଡେଥ୍। ଯାହା ହଉ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ କଲେରା ତ ମଣିଷ ମରିଯିବ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ବମିଂ ଏସେଟ୍ରା ୟୁ ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍। ତୁମେ ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଜୀବନ ସାରା ରହିଯିବ ବମ୍ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ପଲିଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି ମଣିଷର ସଫରିଂରୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଣରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ସଫରିଂରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧନା କଲେ। ତେଣୁ ପଲିଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେ ରାଲି ପିପୁଲ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ପେରିଲ୍। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା। ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମବେତ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମର୍ଡ଼ର ଆଉ ମାସାକର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତିକି ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗଣହତ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଓସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସୋନ୍ ୱେଜ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍କେପ୍। ତେଣୁ ଏଇ ସଫରିଂ ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେଇ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ସୋନ୍ ଦିଜ୍ ୱେଜ୍ ୟୁ ସେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍। No, all that is superficial view of things. One has to consider the whole civilization before one can pass an opinion. ତେଣୁ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସଭ୍ୟତାର ସମଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। It is because Western civilization is failing that people like Aldous Huxley are drawn to yoga. ତ ସେ ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଫେଲ୍ କରିছে ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ, ଆଲ୍ଡସ୍ ହୁକ୍ସଲେ ପରି ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କାମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର ଆମକୁ କାମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର, କମ୍ଫର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମନ ପ୍ରୋସେସଟି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସଟି। କାରଣ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଇନର୍ କାପାସିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ବହୁତ ଓପିନିଅନ୍ ସେଥିରେ ଆସୁଛି, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସଜେସନ୍ସ ଆସୁଛି, ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସୁଛି। ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅତୀତ ଜୀବନର ବା ଅତୀତ ସମୟର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆସିକରି ମଣିଷର ଓପିନିଅନ୍କୁ ପରଭର୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କାମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର, କ୍ୱେଚୁଡ଼ ଦରକାର। ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇକରି, ସଂସାର ମୋହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛୁ। ବହୁ ସମୟ ଆଉଟର ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସେଇଥିରେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ between your worldly business, କହିନାହାନ୍ତି କି let not worldly prudence whisper too closely in thy ears.
तो ताकू जदि आम बेसी गुरुत्व दबा जो कंफर्ट आउ सिक्योरिटी इत्यादि रे बेसी मन दबा दिस थिंग्स आर ट्रूथ एंड नॉलेज आर नॉट रिक्वायर्ड यू हैव टू चूज बिटवीन दिस टू यू हैव टू गिव टाइम सब करेंगे बंधु बांधव सांगसाथी पर्वपर्वाणी भल मंद पिला छुआ सब बुझे ये आ भितर भी गोटे सफलता आसो मु कौन जड़े आलोफ हो फैमिली ठूँ बा सोशल ओब्लिगेशन रू सी बेसी समय माड़ी बस मोर कहया कथा ये वी हैव टू चूज आमको चूज करिया पड़ो आमर रुचि को बदलिया पड़ो आमर व्यस्तता को टिके ट्रांसफर करिया पड़ो ये सांसारिक जीवन जहाँ होदे सिंसियरली पार्टिसिपेट करंतु बट फाइंड आउट टाइम फॉर कामिंग योर माइंड फॉर मेडिटेशन फॉर रीडिंग फॉर रिफ्लेक्शन फॉर कंटेम्पलेशन तो गोटे प्रसंग सावित्री आसला सत्यवान सावित्री को तांको विषय कही चलते माने लंबा कथा सब कहते जीवन बहुत अभिज्ञता कथा एमती देखिली सेमती देखिली प्रकृति कूल बसिली मोर एमती मेडिटेशन है ये ज्ञान है तापर आश्चर्य कहते इन मेन आई मेड स्ट्रेंज पोर्शंस ऑफ सेल्फ दैट सॉट फॉर फ्रैगमेंट्स एंड इन फ्रैगमेंट्स लिव्ड दुख कर कहते डिवाइन मदर पाद दुईटी पाई पार्लिनी तापर कहते कि मनीष मान संस्पर्श जो आसुची स्ट्रेंज पोर्शन ऑफ द सेल्फ से आत्मार एक विचित्र अंश को साक्षात कली जहाँकि सी फ्रैगमेंट्स रे व्यस्त हो रही खंडित खंड मध्य से खोजुची आउ सी खंडित फ्रैगमेंट्स भितर बास करुची ईच लिव्ड इन हिमसेल्फ एंड फॉर हिमसेल्फ एलोन प्रत्येक केवल निज सकाशे ही बंची आ निज भितर ही बास करुची एंड विथ रेस्ट जॉइंड ओनली फ्लीटिंग टाइज अन्य मान सहित विशेष घनिष्ठ संबंध ना केवल एक क्षणिक बंधन रे से बंधा होकर रही आम संसार जमी टिके कौन एपट सेपट हो गले बंधन बीड़गला कौट सिनसीयर संसार सिनसीयर रिलेशनशिप भी कौट रोच कौट से वैकुंठ समान आ से घर अच्छी बाड़िया बाड़ी होती समस्ते चित्त सब कहते प्रेम कौटी परिवार रे अच्छी तापर कहते ईच पैसन्ड ओवर हिज सरफेस जॉय एंड ग्रीफ प्रत्येक आपणार सुख दुखरे उद्वेलित हो रोचंती नॉर सॉ द इटर्नल इन हिज सीक्रेट हाउस ये जो सर्वभूत अंतरात्मा एक रही सबू अंतरात्मा रूपे रही बहु होती सी जिनस तार होनी ईच पैसन्ड ओवर हिज प्रत्येक आपणार सुख दुखरे पूरा उद्वेलित पैसन से माने शाश्वत को निभृत कक्षरे देखी पारना इन सीक्रेट हाउस माने आम निज भीतर आम हृदय तांकर सीक्रेट हाउस रही शाश्वत बास कर आम भीतर अंतरात्मा रे बास कर ताकू नॉर सॉ द इटर्नल दुख प्रकाश करते मनीष सत्यवान परिवेश कथा भावतु से तपस्वी माने भी रोते अन्य लोक माने भी रोते से जंगल अधिवासी माने जो माने सब से एकाठी होते कौट केमती ऋषि मानकर आलोचना सभा हो जो हो सत्यवान भेटुले अन्य मान कहते सी तांकर छोट छोट दुख सुख को लेकर व्यस्त रही भगवान जे मनीष भितर बास कर कथा तो से भूली जाऊँ मांगर एक संपर्क में गोटे कथा मिली जोटा कि आई केम अक्रॉस समस्ते पढ़ी थे सुप्रीम बहिरू ताकू मुझे आलोचना करी कहीं यहाँ प्रासंगिक दे आर इन द इमेंस केव ऑफ द इनर बीइंग सुप्रीम बहिर 79-80 पेज रे गोटे पैराग्राफ देखा अंतर्सत्तार विशाल से गुंफारे गुहारे वन मस्ट प्लंज टू फाइंड द इनर सपोर्ट वन मस्ट डिसेंड एंड डिसेंड फर्दर मोर एंड मोर प्लेन आफ्टर प्लेन कॉन्शसनेस आफ्टर कॉन्शसनेस लिविंग बिहाइंड ऑल इम्प्रिंट्स मनीष ता भीतर को से जो इनर सपोर्टटी रही विशाल एक गुहा देश रही भितर सिक्रेटली तो स्तर पर स्तर गभीर को गभीर बेसी गभीर गभीर आहुरी आउ बाहर समस्त इम्प्रिंट्स बाहर समस्त छाप मैं मन प्राण शरीर अमुक समुक सबू यार जो अच्छी एंड एंटर इनटू द वेरी डेप्थ्स
टू फाइंड द सीरीन पीस, एक विशुद्ध प्रशांत एक विशुद्ध शांति प्राप्त करिया पे से अति गभीर रे within this immense quietude of the being, far from the exterior noise, far from the anguish and the pain, far from the thoughts and the imaginations, far, far away from the waves of sensations, one must enter very carefully there where the ego does not exist to feel the presence. से दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने जो इगोर स्थान नहीं एवं सेठी कौनसी कल्पना जल्पना चिंता किंबा अंगुई कौनसी वेदना जंत्रणा इत्यादि किसी नहीं वेव्स ऑफ सेंसेशंस इंद्रिय बोधर कौनसी तरंग भी गोटे नहीं निस्तब्ध अंचल वेरी केयरफुली देयर वेयर द ईगो डजंट एग्जिस्ट टू फील द प्रेजेंस डिवाइन प्रेजेंस देयर इज एट फर्दर टू गो स्टिल मोर टू डिस्कवर to turn the consciousness inwards अति सरल भाषा where the power vibrates जोटी से शक्ति स्पंदित होची आवरी गभीर रे चेतना को अंतर्मुखी कर टर्न द कॉन्शियसनेस इनवर्ड जोटी से शक्ति रही ऑल पावरफुल व्हिच अकम्प्लिशेस एवरीथिंग से ही सबको सिद्ध करि पारे वन मस्ट गो स्टिल डीपर where there is no act, no impression, no ego, no separate self, nothing but waves of joy and a vibration which is at the origin of everything, like that equal and of a perfect equanimity. तो एक समता अवस्था सेठी रही सेठी किछि नाही आवरी टिके गभीर and to feel and be united in this perfect and immutable peace. पूर्ण अपरिवर्तनीय अक्षय शांति सहित एक हवापे देन टू एंटर इनटू द सीरीन बेटिट्यूड वेयर द कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली आइडेंटिफाइड विथ द सेंट्रल बीइंग से जो प्रशांत परमानंद सेठी को अनुभव करिया पड़िबो जोठी चेतना संपूर्ण भाव रे हमर केंद्रीय सत्ता सहित एकीभूत होकर रही There is no duality anymore, no existence anymore, nothing at all to be one with this spark of the immortal flame. से जो अमर ज्योति रही अग्नि रही तार स्पार्क सहित एक हवाक पड़ी सेठी कौन सी द्वैतता नहीं कौन सी एक्जिस्टेंस भी किसी नहीं एपरी आओ द इमोर्टल डिवाइन सेठी अछंती the unique and the one एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा च करोति the unique and the one the soul that resides in us आम भीतर आत्मा अंतरात्मा तो सी डिवाइन प्रेजेंस आम भितरे आम देखा जे गोटे पूरा पूरी यूनिक आउ वन से इमोर्टल फ्लेम कना सावित्रींकर जो अनुभूति होती जीवात्मा एवं अंतरात्मांकर मिलन से केमती हाउस ऑफ फ्लेम वाललेस फ्लेम्र अग्निर एक गृह ता भितर सावित्री प्रवेश कर पूर्णिमा ये आउ गोटे कथा कहते यहाँ हूँ सबुठ मजा कथा एंड स्टिल डीपर डाउन इन द प्यूरिफाइंग फ्लेम सी पवित्रकारी विशुद्धकारी से अग्नि शिखारे रिजाइड श्री अरविंद स्टिल डीपर इम्यूटेबल आनंद ऑल पावरफुल द इनविंसिबल द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस जे कि अक्षय आनंद सर्वशक्तिमान अजेय आउ आमर एग्जिस्टेंस रो सुप्रीम लॉर्ड परम प्रभु द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओमनी प्रेजेंस इन एग्जिस्टेंस से सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट सुस्थिरे ओमनी पोटेंस इन हिज एफेक्चुएशंस तांकर कर्म संपादन रे सर्वशक्तिमान द ओमनिसाइंस ऑफ द सुप्रीम पावर से परम शक्तिर ज्ञान वन हु इज द गोल मास्टर द बिलवेड हु इज ऑल्सो द सुप्रीम लॉर्ड श्री अरविंद ही इज ऑल्सो द सुप्रीम लॉर्ड व्हेन वन ट्रूली कॉल्स हिम इट इज फ्रॉम देयर हार्ट सेंटर को मा पॉइंट कर दैट श्री अरविंद आंसर्स
It vibrates by his name. With his consciousness, there resounds the name of Sri Aurobindo, because his imprint is there. ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଛାପଟି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାଁଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଇନ୍ ଦ ଭେରି ଡେପ୍ଥସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହି ହୁ ରିଜାଇଡ୍ସ। ତାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲିଭ୍ସ ବାଇ ହିମ୍। ସବୁ ଏଠି ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଇଟ୍ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ସ ବାଇ ହିମ୍। ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଦି ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ସ ବାଇ ହିମ୍। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ହି ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମେଟିଂ ବାଇ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ସେଇ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଦ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଫାଇଜ୍ ଅଲ୍। ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ଏବଂ ସବୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବ। ରିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜାଉଣ୍ଡସ୍, ଧ୍ୱନିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ଇନ୍ ଦ ସବ୍ଲାଇମ୍ ଜୟ। ଅତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଉନ୍ନତ ମହାନ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁକୁ ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିବ। ଇଟର୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ ଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ଏ ମିନିଂ। ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମ ସୋଲ୍ର ପଶ୍ଚାତରେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସୋଲ୍ ଆହୁରି ଗଭୀରରେ, ସୋଲ୍ର ଆହୁରି ଗଭୀରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ବାସସ୍ଥାନ, ସେଠି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟର କଥା ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ ଆୱାର ମେଣ୍ଟାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼ଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସୋଲ୍ର ବି ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବୋଥ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ସଟଲ୍ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟାକୁ ଆମର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ସୋଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସାଇକିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବହୁ ଗଭୀରରେ ଆହୁରି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼ଙ୍କ ନିବାସସ୍ଥଳ, ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ ବାସସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଭୂମିଟି ସେଠି ରହିଛି। ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେ ତିଷ୍ଠତି। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼ ହେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ସକାଶେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ମନନ କରିବା, କଣ୍ଟେମ୍ପଲେଟ୍ କରିବା ମାଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ବହି ଅଛି 79-80 ପେଜ୍ରାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକିରି ଆମର ସେଇ କାମ୍ ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ୱେଚୁଡ଼୍ ପାଇଁ ଇନର୍ ବିଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଇନର୍ ବିଙ୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ବିକମିଂ କାମ୍। ଜଣେ ଅନୁଭବ, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବ ସ୍ଥିର ରହିବାର, ଶାନ୍ତ ରହିବାର। ତାହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଟଲ୍ କରିବ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫୋର୍ସ ସେଟଲ୍ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ସୋଲ୍ କେବଳ ଓପନ୍। ଯେମିତିକି ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫୋର୍ସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଓପନିଂ ଟୁ ହର୍ ୱାର୍କିଂ ଫୋର୍ସ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଟ। କୌଣସି ମାନସିକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫୋର୍ସର ଟିକିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ୱେ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି, ସେଇ ବାଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେ ଓପନ୍ ଟୁ ଦି ଫୋର୍ସ, ଓପନ୍ ଟୁ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଦର ମାନେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ। ମା କହିଲେ ଖାଲି ମା ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ, ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଭାବିବେ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଚେତନା। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଓପନ୍ କଲେ ଆମେ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ୍ର ଗୋଟେ କଣିକା ଯଦି ଆସିବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କାମ୍ ହୋଇଯିବ। ଭାବିବା କଥା। ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମର ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ କଂକ୍ରିଟଲି ମା ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଦି ହେଲ୍ପ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ଇନର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଇନର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ। ଦି ମୋମେଣ୍ଟ ୟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ କ୍ୱେଚୁଡ୍, ୟୁ ଆର୍ ଇନସାଇଡ୍। ଆଉ କ'ଣ ଇନସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ? ଆଉ ଆପଣ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ଇନସାଇଡ଼୍। ତାପରେ ସେଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଆବାହନ କରିବେ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେ ବିଷୟରେ
ମାଆଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି କାମ୍। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି କାମ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ଥିର ରହିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଆ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ବି କାମ୍ ବୋଲି କହେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏକାବେଳକେ ବହୁତ ଜିନିଷ କହେ, ତା ଅର୍ଥ ବୁଝେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ୱେଚୁଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ଜମା ନାହିଁ, ମୋଷ୍ଟ ଲ୍ୟାକିଂ ମଣିଷର। When I tell someone be calm, I mean try not to have restless, excited, agitated thoughts. ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ବି କାମ୍ ମାନେ not to have restless, excited, agitated thoughts. ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଅସ୍ଥିର, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଉତ୍ତେଜିତ, ଏଜିଟେଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ, ଏକା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ରେଷ୍ଟଲେସ୍, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଏଜିଟେଟେଡ଼ ଥଟ୍ସ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ କ୍ୱେଟେନ୍ ୟୁର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଟର୍ନିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୟୁର୍ ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ। ଯେତେ ମାନସିକ ଗଠନ ଅଛି, ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ବିଷୟରେ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆମର ଅଛି ବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୁଝିଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଗଠନ ମାନସିକ ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାର ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ କ୍ୱେଟେନ୍ ୟୁର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିବେନି। କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ୟାକୁ ସବୁ ବାଦ ଦେଇକରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିବ। ନୋ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ନାହିଁ, ଏଜିଟେଟେଡ଼ ନାହିଁ, ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ନାହିଁ, ଏଜିଟେଟେଡ଼ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଏଜିଟେସନ୍, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, ଏଇଟା ମନରେ ନ ରହିକରି, ଭାବନା ଆଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ନ ବୁଲିକରି, one could justifiably add a question, you tell that be calm, but what should we do to be calm? ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାର, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ମା କାମ୍ ରହିବା ପାଇଁ? ତ ମା କହିଲେ ମୋର ଲେସ୍ ସେମ୍, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫିଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆସ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦି ନିଡ୍ ଫର୍ ଇଟ୍, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ବହୁତ ଆଟେମ୍ପଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ରିଜନ୍ ଇଟ୍ ମେ ବି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ କାମ୍ ରୁହ ନା କାହିଁକି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଇଟ୍। Now one quickly realizes that there is another quietude which is necessary and even very urgently needed. ସେଠି ହେଉଛି that is the vital quietude. Vital quietude. କ୍ୱାଏଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର, ମାନେ କାମ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଥିରତା, କ୍ୱାଏଟ୍ ଗୋଟେ ଅଚଞ୍ଚଳତାର ଭାବ। ଆମର ଚାରିଟି କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କ୍ୱାଏଟ୍, କାମ୍, ପିସ୍, ସାଇଲେନ୍ସ। କ୍ୱାଏଟ୍ ହେଲା ଏକ ଅଚଞ୍ଚଳ ଭାବ, କାମ୍ ହେଲା ଏକ ସ୍ଥିରତାର ଭାବ, ପିସ୍ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ସାଇଲେନ୍ସ ହେଲା ନିଶ୍ଚଳ ନୀରବତା। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କାମ୍, କ୍ୱାଏଟ୍, ପିସ୍, ସାଇଲେନ୍ସ, କ୍ୱାଏଟ୍ରୁ କ୍ୱାଇଚୁଡ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ନିଡେଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ଭାଇଟାଲ୍ କ୍ୱାଇଚୁଡ୍। ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର, ଆମେ ଡିଜାୟାର କଥା ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତ, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇଟାଲ୍ କ୍ୱାଇଚୁଡ୍।
Only the vital, when not sufficiently developed, as soon as it is told to keep quiet, either it goes to sleep or goes on strike, and it says, no, nothing doing. I won't go on any further. If you don't give me the sustenance I need, excitement, enthusiasm, desire, even passion, I prefer not to move, and I won't do anything any longer. ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ମୋର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୋର ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ଦରକାର, ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବା ଦରକାର, ମୋର ଡିଜାୟାର ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ଦୟାକରି କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଅଛି ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଭାଇଟାଲ କହୁଛି ମୋର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି ଭାବ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଉତଲ ପୁତଲ ଭାବ ଦରକାର, ନାଚ ଗୀତ ଦରକାର, ମୋର ଡିଜାୟାର ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ନହେଲା ମୁଁ ମୋଟରୁ ଆଇ ୱଣ୍ଟ ବଜ୍, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିବି, ମୋର କେଉଁଥିରେ କିଛି ଭାଗ ନେବାର ନାହିଁ। ସୋ ଏଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଇଟାଲ ଏକଥା କହେ ନା, ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଇଟାଲ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ଡ ନୁହଁ। ଭାଇଟାଲ ଡେଭଲପ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ହେଇନି, ଆସ ସେମିତି ସେ ରହିଛି, କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ହେଇନି, ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ହେଇନି। କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଇଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ, ଭାଇଟାଲ ଏଜୁକେସନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ, ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ ଦି ଭାଇଟାଲ। ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାହିଁଲେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। କେତେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, କେତେ କଥା ଭାଇଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶ୍ରମ, ସ୍କୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଟେମ୍ପ ନିଆହେଉଛି। ଭାଇଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା' କେତେ କଥା ସେ ବିଷୟରେ କହିଛି। So there is there the problem becomes a little more delicate and perhaps even more difficult still, for surely to fall from excitement into inertia is very far from being a progress. One must never mistake inertia or a somnolent passivity for calm. ଗୋଟେ somnolent ମାନେ ସ୍ଲିପି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ରହିବ, କିଛି କରିବନି, ସେଇଟା କାମ୍ ନୁହଁ ଜମା। ଗୋଟେ ଇନର୍ସିଆ ଗୋଟେ ଜମା କାମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଭୁଲ କରି ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଚୁଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ପିସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ଅପୋଜିଟ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅପୋଜିଟ୍ ପିସ୍ ନୁହଁ, ପଜିଟିଭ୍ ପିସ୍, ଆକ୍ଟିଭ୍ ପିସ୍, ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପିସ୍, contagious, powerful, which controls and calms, which puts everything in order, organizes. See जो peace, see जो powerful peace, controls and calms. बाहर झड़ा होची श्रीराम रूम भीतर किछि नाही। It is so powerful, it is so contagious, powerful, which controls and calms, which puts everything in order, organizes. तो आपण माइंड पीसफुल रहिया मात्र के these things will also happen. You get the power, it's a positive peace. It organizes automatically things. ଆପଣ ଫିଜିକାଲି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। It is of this peace, of this I am speaking. When I tell someone be calm, I don't mean to say go and sleep, be inert and passive and don't do anything. Far from it. ମୁଁ ଏମିତି କହୁନି ଯେ ଯାହା ଚୁପ ହେଇକି ବସ, କିଛି କରନା, ନା, କେବେ ନୁହେଁ। True quietude is a very great force, a very great strength. ସେଇ କ୍ୱେଚୁଡ଼ରେ, ସେଇ କାମରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ତାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। We need that true quietude. କାରଣ ଏଇଟା ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଫୋର୍ସ। ଆମକୁ ବି ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ସେ ଭାଇଟାଲ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେଠି ପୁରାପୁରି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା। ଏ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ଏଇଠି ହେଉଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ 8, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ 8, 17 ଅକ୍ଟୋବର 1956, 17 ଅକ୍ଟୋବର 1956ର ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଙ୍କର ୱେଡନେସଡେ କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶକ୍ତି ଧରିକିରି ଆସୁଛି। ଟ୍ରୁ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନେଇକିରି ଆସୁଛି, ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍।
तो जो मैंने दोज हु आर रियली स्ट्रंग एंड पावरफुल दे आर ऑलवेज वेरी काम. इट इज ओनली द वीक हु आर एजिटेटेड. दुर्बल माने ही उत्तेजित होती. आज सुन आज वन बिकम्स ट्रूली स्ट्रंग वन इज पीसफुल. द साइलेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गॉड्स वेर हर्स. सावित्री अच्छी साइलेंस और स्ट्रेंथ, नीरवता एवं सामर्थ्य, शौर्य देवगणकर से सावित्री भीतर थिला. सो व्हेन यू आर काम यू आर पावरफुल. इट इज ओनली द वीक हु आर एजिटेटेड. As soon as one becomes truly strong, one is peaceful, calm, quiet, and one has the power of endurance to face the adverse waves which come rushing from outside in the hope of disturbing one. बाहर जिते हस्टाइल अटैक हुए सब फोर्सेस सब आसे भीतरटा को जदि से चहलै देबे से माने सफल हो जिवे. यदि प्रकृति भितर आपण काम ऊपर काम पीसफुल आ भितर बॉइलिंग नुह से जिनस नुह भितर यहाँ रही. वन इज पीसफुल काम क्वेट एंड वन हैज द पावर ऑफ एंड्योरेंस टू फेस द एडवर्स वेव्स. जेते जेते विरोधी तरंग सब आसुची तार सम्मुखीन होगापी जड़े यहपरी स्ट्रंग रही काम रही क्वेट रही कारण ताफल एंड्योरेंस तार बढ़ो. ये एंड्योरेंसटा ये कामनेस रु भी आसुची. पीस एंड साइलेंस पावर रही. इट इज इनहेरेंट इन दैट. से पीस रो स्वतंत्र निजर एक शक्ति रही, निजर एंड्योरेंस पावर रही. कहले नहीं एक्टिव पीस कंटाजियस आउ पावरफुल व्हिच कंट्रोल्स एंड काम्स. ये लाइन गुड़िक पढ़े आप 330 पेज रे 330 पेज पुराना मदर सेमिनारी वॉल्यूम CWM 17 अक्टोबर 1956 देखले आप ये समस्त मो पेपर ये दे पारनी जो मानकर अच्छी समस्ते पढ़े. या प्रैक्टिस में इथर किसी थ्योरी ना. द मोमेंट यू गेट सम पीस यू गेट पावर. इट इज कंटाजियस. आपड़ यदि शांत भितर प्रतिष्ठित होती पाखे आउ जन रही भी से डेईज संक्रमित हो पीस. पीस पछरे पावर रही. तापर कहते आ जड़े एजिटेटेड होची अर्थ भितर वीक दुर्बलता. As soon as one becomes truly strong, one is peaceful, calm, quiet, and one has the power of endurance. आपको बारंबार रिपीट करी पढ़ार कारण हूँ ये पावर ऑफ एंड्योरेंसटा से देखो कि सूत्र माँ देती एडवर्स फोर्स को फेस करने. दिस ट्रू क्वेचुड इज ऑलवेज ए साइन ऑफ फोर्स. कामनेस बिलोंग्स टू द स्ट्रॉन्ग. तो क्वेचुडटा फोर्स संबंधी कथा. कामनेस शक्तिशाली वीर पाखे रहे टू द स्ट्रॉन्ग. तापर माँ केते कथा कहते फिजिकल फील्ड रे यह रहे. आई कैनॉट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड एनिमल्स लाइक दिस लायंस इत्यादि चुपचाप बसते परफेक्टली स्टिल. आपण मैंने समझ जानी कथा माँ पढ़े जो जन लायन देखुची सॉरी से आमको भावुची ये केड़े फिजिटी अर्थ केड़े चंचल रेस्टलेस ये मनुष्य गुड़ाक शांत होकर बसता. माँ ये कहते आई हैव सीन पीपुल मेनी पीपुल who could not steal for half an hour without fidgeting. फिजिट हो हाथ गोड़ हलैवा एपट सेपट हवा चंचल हवा. दे हैड टू मूव ए फुट or a leg or an arm and their head. They had to start restlessly all the time. सबुबले टिके हाथ कतना गोड़ हलुथिबो गोड़ हलुथिबो मुंड हलुथिबो. For they didn't have the power or strength to remain quiet. This capacity to remain still when one wants to gather all one's energies and spend them as one wishes completely if one wants, or to apportion them as one wants in action. ताको शेयर करिवो with a perfect calm and even in action.
दैट इज ऑलवेज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बंधुगण ये प्रैक्टिस टी जारी रहिबो एवं ईगो डिजायर जहाँ जहाँ सब ऑब्स्ट्रैकल्स इन साधना सीटी आमर कंटिन्यू करिवो ताऊपर आमे कार्य करि परिबा एवं आमर इनर डिविनिटी पश्चात थिबा डिवाइन प्रेजेंस श्रीरमनकर उपस्थिति माँ श्रीरमनकर उपस्थिति ताकू हमको अनुभव करिया पड़ो। सुपरमेंटल योग तांकर शक्ति बिना असंभव। तांको शक्ति बिना असंभव। संसार वर्तमान जेते नॉइजी हो जाइछि, संसार जेते कोलाहल वर्तमान व्यापी, मनुष्यर मन नेचुरली अफेक्टेड होछि तार भीतर, किंतु ता सत्वे भी आमको भीतर को जीवा पड़ो, भीतर काम रहिया पड़ो है ना। काम रो जो एंड्योरेंस पावर रही से ही हॉस्टाइल अटैक रू आमको रक्षा कर पारिबो, कहना माँ शक्ति तारी भीतर देकर काम कर। आपड़ जदि मस्तिष्क रेस्टलेस रहिबो कहले नहीं जेते जेते फॉर्मेशन जहाँ धारणा इमेजिनेशन थॉट्स ता भीतर चक्कर न काटिक न बुलिक शांत रहीकि माँ शक्ति को आह्वान करवा, या फल ही एडवर्स फोर्स उपर आप विजय हासिल करने को आपणकर सहनशीलता कार्य कर। ए पीस रो जो एंड्योरेंस आसुची जो शक्ति आसुची अनेक एडवर्स अटैक आसीबो बाटरे, अनेक एडवर्स समस्ते तार सम्मुखीन होउछन्ति, ता द्वारा भांगी पड़िबार नाही। आ गोटे बड़ कथा माँ कहउछन्ति गोटे सुंदर भाव रे को नॉइज रही कोलाहल रहिबो, इवन इफ देयर इज टू मच नॉइज यू कैन गो विद इन योर ट्रू सेल्फ एंड टेक रेस्ट ओवर देयर। ये मदर यू सेड सो तांकर 29/9/1956 गोटे कथा कही सी मेसेजटी हूँ तुम भीतर को जीव एवं सेठी रेस्ट नब। यू मस्ट लर्न हाउ टू एंटर योर ट्रू सेल्फ, जमी माँ बर्तमान कहले स्टेप बाय स्टेप भीतर को प्रवेश कर सोल अंचल ता तो आहरी गभीर श्रीरमनकर उपस्थिति रही। यू शुड थ्रो आउट ऑल थॉट्स एंड आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम आउटर थिंग्स एंड क्रिएट द डिवाइन एटमोस्फियर अराउंड योर सेल्फ। या प्रैक्टिस पॉइंट भाविक आम अनुसरण करवा। मदर यू सेड सो बहिर 34 पृष्ठार ये मेसेजटी रही। ये विषय आम पढ़ले कि माँ आहरी कैटेगोरिकली कहते यू मस्ट लर्न हाउ टू एंटर इन योर ट्रू सेल्फ, यू शुड थ्रो आउट ऑल थॉट्स एंड आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम आउटर थिंग्स। आउटर थिंग्स रो आम निजको सेपरेट कर पारछु कि एंड क्रिएट द डिवाइन एटमोस्फियर अराउंड योर सेल्फ, देन नेचुरली यू आर सेफ फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। तेणु भीतर रेस्ट न पड़ो इन योर ट्रू सेल्फ टू एंटर योर ट्रू सेल्फ। ये अनिवार्य कथा ये अति आवश्यक। ये नहले आम आगू जापर। तेणु साइकिक सोल वार्ड जर्नी गोइंग विदिन आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम आउटर थिंग्स। देखुन केते कष्टकर कथा ये खाली कहीदेली सीना टिके आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम आउटर थिंग्स चटकिना माँ कहीदेली। यू शुड थ्रो आउट ऑल थॉट्स, यू शुड थ्रो आउट ऑल थॉट्स एंड आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम आउटर थिंग्स। ये करंतु ना तो आप इनर रहिले या माने इनर को चलीगले ये है डिवाइन एटमोस्फियर क्रिएट है। जिते बेले आम बाह्य चिंतार मुक्त हो गले से ही आम इनर रही। हेतबेले आपण वॉलंटरी लाइफ लीड कले, वॉलंटरी जीवन। थॉट नहीं, थॉट अच्छी इनवॉलंटरी। क्या ब्रेन आपन को गोटे छांचे पकईकरी जीवनटा को आगू को नौ आपण मन। तो जितेबाला आप सचेत हो जाउछंती, इफ यू आर काम आउटर थिंग्स चलीगला, यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम आउटर थिंग्स, देन देयर इज वॉलंटरी लाइफ। यू लिव कॉन्शियसली, you live in the divine atmosphere. The divine atmosphere is automatically created around yourself the moment you are calm and isolate yourself from outer things. देखंतु परिष्कार तापरे जेतेबेले डिवाइन एटमोस्फियर आपण चारिपटे हला
तो न्याचुराली यू आर सेफ फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस आपन डिस्टर्बेंस कौन करिवो आपन तो बाहर जे डिस्टर्बेंस रो आइसोलेट कर दैछन निजको संपूर्ण अलगा कर दैछन मुक्त कर दैछन ती डेलिबरेटली जो आइसोलेशन बा माँ थरे कहले जो मान निर्जनता भल लगुच तो डिवाइन रियलाइजेशन पाख हो आसला आप निर्जनता को लेकर बा सॉलिट्यूड को लेकर कंप्लेन करवा उचित नुह बहुत लोग कंप्लेन करती इट्स नॉट नेसेसरी 5 जन सागर गपिले आप एनर्जी नष्ट हम से कथा बुझा दरकार एवं ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइटल थिंग्स विल फ्लो इनटू यू एंड देयर इज डिप्रेशन इथरे बेसी पावर रही आपन सोशल कनेक्टिविटी किसी असुविधा नहीं किंतु सोशल कनेक्टिविटी इनर स्ट्रेंथ उपर रहा दरकार as such सोशल कनेक्टिविटी कैनॉट सस्टेन योर लाइफ टेम्परेरी किसी काम करें बहुत बर्तमान मेसेज आसूँ सोशल कनेक्टिविटी हमको समको आप जातु खेलतु बुलंतु कथा हूँ सांगसाथी मान दैट इज नथिंग कंपेयर टू दिस द पावर ऑफ द कामनेस द पावर ऑफ एंड्योरेंस हॉस्टाइल फोर्सेस आपड़ छाड़देवे से जिते सांगसाथी करूँ जिते बंधु बांधव करूँ बुलंतु पृथ्वी सारा बुलंतु हॉस्टाइल अटैक होता सेमती यू हैव टू डेवलप द पावर ऑफ एंड्योरेंस थ्रू काम एंड क्वेच्यूड देन यू क्रिएट ए डिवाइन एटमॉस्फेयर अराउंड यू एंड यू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक ऑफ हॉस्टाइल फोर्सेस यहाँ है कथा मिनिमम सो ये रखा आम थैंक यू एवरीबॉडी नमस्कार।